ពុទ្ធជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ព្រះសាគុំយើងនៅក្នុងពិភពលោកដែលគោរពព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមកជាពេលវេលាដែលយើងទង់ទាំងរងចាំព្រះយេស៊ូវបានផ្ញើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អដ៏ពេញលក្ខណៈដើម្បីឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅដោយដង្ហើមដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ប្អូនដ៏9នាក់ដែលបន្តិចទៀតទទួលអាគេសញ្ញាលៀបណាគឺនឹងយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានទទួលពីទីជុំទឹកហើយមែនប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនេះបីដូចជាយើងពពេញដោយដង្ហើមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសួតរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីប្រហែលមានបបពិសោធន៍ប្លែកអំពីអត្ថន័យនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារយើងបានរស់នៅក្នុង2ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់យើងដូចជាស្ទើរអំបានមែនខ្ញុំនិយាយអំពីកែវត្រីជួនកាលយើងរស់ដូចនៅក្នុងកែវរបស់ត្រីដែរដែលយើងអត់មានសិទ្ធិចេញយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងរស់នៅដែលអត់មានសិទ្ធិជួបគ្នា2ឆ្នាំណែនាំមកយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានព្រំដែងដែលមានជញ្ជាំងដែលណែនាំមកយើងអត់មានបបពិសោធន៍អំពីសេរីភាពប៉ុន្មានថ្ងៃមុនអត់ដឹងបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលយើងមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងឃើញអំពីប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនបានបិទជាពិសេសទីក្រុងសង្ហៃទីក្រុងសង្ហៃមានប្រជាជនប្រហែល25លាននាក់ចិត្តគុណជា2នឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងមួយនឹងគេបានបិទទាំងស្រុងនៅក្នុង2ខែកន្លងមកដោយសារនយោបាយចិនគឺកូវីដស្មើនឹង0ដូច្នេះគេបិទតែប៉ុន្តែបិទគឺបិទមិនមែនបិទតែផ្លូវបិទប្រជាជនឲ្យចូលនៅក្នុងផ្ទះវាយសង្កសីជារបងក៏មកចេញពីផ្ទះនឹងប៉ុន្មានថ្ងៃមុន3-4ថ្ងៃមុនគេបើកគេយកសង្កសីចេញគេយករបងចេញនឹងប្រជាជនគេចេញពីបន្ទប់គេចេញទៅមាត់ទន្លេនៅនោះនឹងគេដល់សក្ខីភាពគេសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវនេះគេពពេញដោយសេរីភាពពពេញដោយកម្លាំងអង្គុយរួមជាមួយគ្នាបានយើងចង់អង្គុយរហូតដល់យប់ដោយសារយើងសប្បាយចិត្តជួបគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិជាមួយបងប្អូនជាមួយគ្រួសារដោយសារយើងអាចទទួលខ្យល់ដង្ហើមបរិសុទ្ធនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងសួតរបស់យើងពិតមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នេះជាបបពិសោធន៍មួយពិសេសដែលណែនាំមកយើងយល់ថាយើងពពេញដោយអំណរសប្បាយនៅពេលយើងដើរបាននៅពេលយើងមានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅពេលយើងជួបគ្នាអញ្ញេថាជេយោសេរីភាពប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំរំលឹកដែរនៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំទៅចង្ហៃម្ដងហើយខ្ញុំទៅធ្វើអគ្គសញ្ញាលៀបណាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទបារាំងហើយនៅពេលហ្នឹងដឹងពេលយើងធ្វើអគ្គសញ្ញាលៀបណាយើងប្រើអីព្រេងពិសិដ្ឋគេឲ្យព្រេងគ្រីស្មាដែលលោកអភិបាលរៀបចំមុនបុណ្យចម្លងបាទមុនបុណ្យចម្លងបូជាចាតែអស់ជួបគ្នាដើម្បីធ្វើប្រេពោលើព្រេងពិសិដ្ឋដែលបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រើនៅពេលខ្ញុំទៅចង្ហៃតាមពិតអត់មានព្រេងពិសិដ្ឋឆ្នាំហ្នឹងអត់មានព្រេងទេគេទៅខ្ចីពីភូមិភាគផ្សេងមូលហេតុអីដោយសារឆ្នាំ2014ហ្នឹងលោកអភិបាលថ្មីដែលគេតែងតាំងថ្មីសម្រាប់ភូមិភាគចង្ហៃតែងតាំងហើយប៉ូលីសចាប់នឹងទុកនៅក្នុងផ្ទះចាក់សោអត់មានសិទ្ធិចេញពីផ្ទះដូចជាចូលនៅក្នុងឃុំឃាំងមួយយ៉ាងគឺផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិចេញដូច្នេះយើងមើលនេះជាជីវិតរបស់យើងជួនកាលពពេញដោយសេរីភាពជួនកាលយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងចង្អៀតចង្អុលដែលណែនាំមកយើងបីដូចជានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងម្សិលមិញខ្ញុំនៅកំពតខ្ញុំបានធ្វើប្រេពោលើវិហារថ្មីដែលយើងទង់ទាំងរងចាំពី20ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលនោះយើងស្ដាប់អត្ថបទរបស់សន្តាប៉ូលដែលទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមនឹងសន្តាប៉ូលសប្បាយចិត្តទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមគាត់ជួលផ្ទះមួយនឹងគាត់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ដែលចង់មកស្ដាប់គាត់បង្រៀនអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនអំពី
On peut prier sous cryptoal. Et nous appelons, l'Okpol, quoi de société, admin veille ça, del réang plau d'un bay bon rien ban. Donc, il y a pas peine de se répiep. Ponte, parce que yung squal ring l'Okpol, notre chnam, pitchnam kroimo, chapada mien panyahai. Poli nung tihin robo, chao tiré troman, ban mok chap quat, nung somlap quat doi kap ko, bad bong se répiep ohai. Bon, pour dire Israël, ni tu veux trop bouillon. C'est pied pong, nung at c'est pied pong. C'est pied nung promdaing. C'est pied nung chumchiang del nai noa moyung keang. Nai noa moyung keang. Ponte prekni. Prekni tie prek pisse. Prekni tie prek del previendo visot ye mo. Prekni tie prek del yon bandstap ne kloate bot tipi bon pon. Bom ban to tout vignen del tfeu oi bon pon to tie kiom bom ra. Hai oi no tai pei klaitiet te ku bon pon ban to tout prevignen del tfeu oi bon pon to tie botidar bo prechimcha. Leng pei klait. Leng ruh ne krom bon top do toi dot krom Christus pidam. Prevignen do visot nai no mo yung leng pei klait. Nai no mo yung cheng. Pi monticum keang del yung ko song ne klong dung chet robo yung d'un bay ruh no klong segedei soksan. Bon po diet Israël, pel yung trolop mokwin ne klong pitchnam kon lomo, ne pel yung mulken ka pei klait robo yung bag but prom daing, bag but tikrong, bag but sankum robo yung, min vihir, chol men ban, pel yung ne keni, eloni yung po pen doi om no sabay dai. Do sa pipon manatet kon lomo, yung min bo pisot on pisse reipiep. Bo pisot on pisse reipiep del yung ai chup knir, se reipiep del ai daleng chimui knir, se reipiep del ai chol vihir, se reipiep del ai tfekaban, se reipiep del ai to kolena koban dai, tfedomna koban dai, pontai. Nitia se reipiep del bonton min prom daing. Do sa trai sek an min vineit mei menong tiet. Se reipiep son kam bon pot del yon tutul treni. Tia se reipiep teik nong. Ne knon dungchet robo yung. Prekni, doi tutul previen do visot, yung yolta previen do visot, yung chol ne knon dungchet robo yung, d'un bay nae noa mo yung min pisot, mo yang pisse bon pot, previen do visot ye mo, d'un bay rum do yung. Rum do yung pi on peut bab, rum do yung pi tout klumba, rum do yung pi ka tu chap robo yung, rum do yung, d'un bay o yung ruh no, ne knon tivet, ne knon prechun robo prechim chap doal. Muichnam dong pi dong, kiom to preiso, ma, yung squal preiso tie monticum keang, ne knon tikrom plumpen, del choa prampel pointe mouy menet, ne collègue non. De bête fa pipotir tu puis ça anglais, to chun bote tout tau. Pote roaldong qui ont min arom mui plaik. Neng arom na noa moi qui ont rumpeb dai. Da oisa qui ont chub chi mui nek chuap kok. Dopchnam, mo peichnam, samsopchnam, kla. E min kla qui ont squalting dopchnam qui no do dail. Ponte ne pel yung min pel velie toi sokol. Kiom tuk oi ke atitan doi se reipiep. Tam oi cheng pichet. E pel kiom zdap probieb del ke o prekun prechimcha del naino moi ke mintivet. O prekun prechimcha del kong no chimuike. Wal donc kiom rumpeb. Do sa no pel nu kiom yolta se reipiep men rung tai yung da tanakoban. Men yung tfe tamchet. Tu be yung ruh no kromontikum keang. Del atmin se reipiep ruh ne krong sankum chi mui krusap to al kluon, ponte ye min se repiep muitiet, ki se repiep teik nong, del yon tutul pi prechimcha, del at min monumene, del ayok pi yung ban. Lok chat serei del kompong bonto yok chetukda, rep chom to la ka som rap morna saksei, ne krong samay kmai krohom, yon trote ne keun pon mandong yon ban stap sa kei piep, pi Chris Borisat roboyeux ne klong sa maik home, del bad bong se repiep petmen, ponte ne klong dungchet, pto al kloun, min se repiep d'un bay atitan, min se repiep d'un bay tout langvo prechimcha, chunkal min se repiep d'un bay keng prechimcha dae, ponte min se repiep teik nong.
ni ti om nao tieng del yun tutul pi previen do visot. Petmen, presa hakum robo yung ruh no doi sa previen do visot. Presa hakum ban chap kom nat, no kbai chachkan, no pelke chak dau, no knong pre bedong robo pre Yesu, et no pel nung min chiem, min tek, ku previen do visot del hien cheng pi bedong robo pre Yesu, d'un bei bankat presa hakum. Nung presa hakum ban totul pesakakam, no pel previen do visot ye mo, rum ti moi prenye mari del traisek yon korup ti mieda robo presa hakum. Petmen, presa hakum robo yung ruh no, knong serei piep mu yang pisse, serei piep nei previen do visot, del ti serei piep seng, pi serei piep del yon ay totul tam chbab, ru no knong prote ni mui, ti serei piep tei knong dungchet robo yung. Nang treni, pa eke chun robo yung do prambune, ti sanya som koal, ti saksei yang pisse, del nei noa mo yung yolta, no pel yung sokchet fedom na chi mui pre Yesu, yung leng no ai kao, yung leng no mene eng. Dol pre Yesu min pre bangtul sonia, kiom nung pia, previnyon do visot, del tier preang del chui kapir, del prebeida chak oi mok non yem kiom, num bangrien segedete dol nekroal knir, promteang rumluk vei del kiom ban prab, oi nekroal knir pong. Heit ni hai, ne kron previen do visot, tu bei pre Yesu lang tan borme sok hai, yung deng ta, chi vet robo yung, po pein doi kom lang tmei, po pein doi serei piep, yang plaik, tam roye, pre om nao itieng tang prampel, del bon pon neng tutul bon tek tiet, pon te vei del som kandai, ku mel koen plaik. Doi sa om nao itieng min prampel men, po te min plaik, neng plaik ni, nai noa mo yung chne upe sate, parce que yung pi charnan, pi presa kum robo yung, ne klon covid o prambun, ne pumpie pnompen, yung at ban ngwapte, yung ne min tivet robie pseng, ponte yung at ban ngwapte. Do sa previen do visot, nai noa mo yung bankat, robie tmei, d'un bei ruh no, knong atitan, ne knong toa metakarna, ne knong chumnu neng segedei sankem robo yung. Plai, dal nai noa mo yung chne upe sate, ku chumnu, ku segedei srolagne, ku segedei soksan, ku omno, ka le klengto, chet slotbo, chet borisot, ni nai noa mo yung to muk, ne knong krup kalatesa na itivet. De se treni, yung anye ta, yung po pein doi segedei sankem. Po pein doi segedei sankem. Bon tek tiet, yung kompon ruh ne knong plau nei tfedomna, rum ti mui knie, ne knong sanibat, pi poan ma pei mui, pi poan ma pei bei, pi atet mun yung ban promol, chomlai, nei pumpie pnom pente, kiom men an chomlai menong tiet, ponte min chomlai klakla, del kiom piato tikron rom del som kanna, e kiom chang luk chomlai beiboun, del kiom chang rumluk dol bampon treni, ku ti mui, d'un beit fedom na rum ti mui knie no klon presa hakum, doi tuk oi previen do isot dok no am yung, doi tuk oi serei piep no klon kluen robo yung, ai rik chom ran taim tiet, ku ei, kai prechet kom not tiet, kai prechet kom not doal. Ni tiet chom not ti mui do som kan. Ti pi toa meta karuna, del yung banche, del yung somdeng, yang sakam, krupel velie no klon ti vet robo yung. Neng, ti bei, au yung sahaka knir, ti Chris Borisat ne trani yung keul mo hakrusa robo yung. Et trani kiam okun dol bampon kore del bampon anglais neng nie pisa anglais neng bampon nie pisa barang del chorum. Do sani ti sanya som kol presakum robo yung ti presakum te mui. Today I thanks all our faithful who join our celebration. It's a sign that we are one family under the Holy Spirit. And you can read in my paper, I give you 12 points to guide us for the next few years in the Synod of the Universal Church that the Pope Francis prepared for us, 21-23. And you can see the 12 points. And you can use also for your community the French, the Korean, the English-speaking community also, because help us to enter in one family. And your presence today maybe remind us that we are one family in the world, and remind you
that you are here, the part of the Catholic Church in Cambodia also. จำนวนจงคอยคือเอายังเสดมนะรุ่มที่มวยคณีโดยรอเคินเปล่าทไม่นั่นใบพกะดมนึงละก็มยังเกียงก็มยังคลายก็มยังเพยนี่ที่อัตในพิธีรบยังไงนี่เดเปลยังทุลพรีเมียนดวิสต์ยังรอเคินเปล่าทไม่เทียมนิดที่มูลเหตุเพรสาคุมรบยังอายุประมาณชน้ำปีปอนมาเพยชน้ำเทียงโดยสารหนึ่งว่าต้องมีรบพรีเมียนดวิสต์del nai noam o yung terek sa chumnu pidam del yung bantutul pikrom Christut pontai nai noam o yung rok plau tmei chobai tmei dembei nai noam o kasong kru yemo ne kron presa kum robo yung nang tiepise ne kron pompier robo yung mon potiet Israelin petmen Previendo visot stat le yung previendo visot nai noam au yung te tia botida robo prechimcha au yung te tia nek del to tout le morodo robo prechimcha ne klong en prekri petmen previendo visot rumdo yung previendo visot trahau yung au yung ches rolan knir te wintemo previendo visot trahau yung au yung te tia Christut au yung tia sasnatut nei sok sante piep previendo visot trahau yung au yung tfedomna rumtimui knir ne klon presa hakum rumtimui prenie mari del tia premieda del tia mieda robo yung del tia mieda nei presa hakum. God bless us and lead us in the Holy Spirit to be one family, walk together with Our Lady, the Mother of the Church. Amen.